開始咗兩位。好 ，Kenny 機師，哦 yeah， 跟住阿威 ，yeah。OK， 阿威嘅。我你自己印翻啦嚇，阿威先嚇。Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? OK， 落翻嚟到阿 Kenny，OK，Kenny 都可以開始啦，隨時。This is what you got. 轉彎好撚搞笑。Love you though it didn't show. 兩架機會合未咧？未喎。見到雜英啫。誒，兩架機相遇啦。一陣唔該咧，夠安全咧，夠有信心咧，就玩下嘢啊，唔該啊。我見到啱啱呢度一架玩嘢，都影到。突然間呢個喺個鏡頭前面出現，係唔認到邊個？哇！好撚癲啊，兩個屌都睇撚住喎！我真可唔可以唔講粗口嘅咧？我都會好啲嘅。好，翻嚟有架影你先。耶！好，另外一架。耶 ，Kenny 㗎呢個係啊。啲 Kenny 漫遊喎嚇。耶，影緊你啱啱亦都係。Geht es immer nur bergab. Aha. Geht nur das, was du verstehst. Aha. 做咩咁快啊 This is what you got to know. 哦，響啊！周圍發射咗啦。穩陣啲，有電有咩？啱啱知你降落，覺得雖然唔係好完美，但係都冇乜問題。OK。好啦，阿飛人員啊，阿威啦，會就頭先一路追緊你咧，所以變咗唔係啊，反而咧你一陣有機會咧做多次咧，咁我個相機定啲咧，可以影得好啲，係啦，耶！有啲古怪嘢又係嗎？OK， 佢啲靚都好行，追唔追到咧？追唔到。即係你揀咗順風少少落啦，不過都唔緊要，即係風唔大。撳低啲啊！如果唔係一陣你究竟你過咗龍咧？哎呀，俾風啊！係啦，好明顯俾風睇到。So, du denkst, es ist zu spät. Aha. 有冇嘢？ Und du meinst, dass nichts mehr geht. Aha. Und die Sonne wandert schnell.